Undercard bakbakan on the way mga kaibigan. Team Saddam Clark and Jason kontra sa team ni John Paul, G-Max og ni Alkin. O servisyo Jason para uno. Saddam to John Paul. Clark answered by Clark. Alkin pokot ang moral. 1-0 na 1-0. Okay ni servisyo Jason Parados. G-Max tok mo di Saddam. Kabuang ang dipinsa. Kuha pag Clark ko. Gipatay kontra Jason. Gihato ni Jason kuha pag Alkin. Lah, imo Saddam. Looy ang John Paul eh. Okay ni atong double bakbakan na dire sa Sitio Dungguan, Barangay Basak Mandawi. Under ni sa Saski TV promotion mga kaibigan. Organized ni John Paul Rivera. O ang atong mga sponsors ani, ang atong main sponsor mao ang One Mandawi. Oh, One Mandawi ha. Sila si Lollipop Uwano Dison, mao na congressman. Jungki Uwano mayor. Nerissa Son Ruiz, Vice Mayor, Attorney Ulin Sino, board member. Mao na. O atong mga konselos, mao si Eugene Andaya, Bin Basiga, Tingsol Kabahog, Iping Uwa Diano, Dings Chavez. Mao na. Tuara Saddam. Pokot ang tirang Saddam. 1-3 na. Padayon ta sa atong mga konselos. Anjong Uwano Ikalina, Dar Tariman, Babol Suson, Atty. Joel Sino, Prince Villamor, Kupoy Villanueva, Greg Yap. Mao na ang One Mandawi. Lah, nagkaputukan na. Ngigang Jason no. Sustansyado kay Jason na yung mga tira mga kaibigan na. 1-3 in favor of Team Jason Saddam and Clark. Kini para 4 John Paul. Gipa ka mong gigang Clark. Nice defense Clark. Wala ka balik. Wow, sa pagbalik nagkamang-kamang pagani. Wala magkatumbaki. O atong mga minor sponsors mga kaibigan, atong pasalamatan na. Sila si Boss Guillermo, Boss Pugak, Boss Galago, Boss Badski, Boss Balot, Boss Dongkoy, Boss Mark Dave, Boss Roy, o sila Skylark o si Rahin. O mao na. Atong pasalamatan ng mga tawana. La tuara Saddam. Clark Magnus. Bato Clark. Wala. Trapo. Laras kadlat. Kay dango kay Clark. Saya jebre ako si blockingan to side man. 3-2 ang atong score. 3-2 sa atong undercard bakbakan. Side jebre. Shout out ni Boston yan, Mama Maricel Pazat Simpo, Pasatiempo. Owner sa Maricel Antoni Chicharon mga kaibigan. Ang lamian nga chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap. La! Grabe gula ni ko ano? Kabuang Saddam ko ano eh. Panagang. Shout out sa ni Sir Jonathan Arquion. Lah, bato. Pasok ang tira ni John Paul. Shout out sa kong Yoyo ha, dia sa Good San Cute, Yoyo Emiliano Borborquiano. Shout out mo dia yo ha, and Merry Christmas. Lah. Race do sa side out. Okay, back to live action. Servisyo Jason para 4. John Paul. Lungis ang timbring John Paul. 4-2 na. 4-2. Servisyo Jason again para 5 na. Clark. Out ball. Cuatro dos ang atong score. Servisyo Alkin para 3. Agay sintro. Agay. Yakit. 3-4.
Alkin to serve para Iguales. Para Iguales 4. Jason to John Paul gi. Gilayatan gibuga namugha na kaos G-Max. Alkin good item. Grabe ang sakita to tiraha. Hibat man dipinsa eh. Iguales 4 na. Iguales 4. Iguales 4 mga kaibigan na. Bola sa team la ni Alkin. Servisyo Alkin para 5. Agay, Alkin may pusing. Naigon. Side out. Iguales 4. Servisyo Clark para 5. Alkin. Sadam. Lah, padpad na. Idam kay buhi padam. Idam. Dakdaking mayo. Lah. Tuara Jason. Lah. Sadam. Tuara. Punay kay buhi pa. 5-4 na. 5-4. 1 point lead na sa team lang Sadam, Jason og ni Clark. Kini para size. Lah. Dali Clark. Kay wa pa ka recover. Agay. Gibayutan tong tiraha Clark. 5-4 ha. 5-4. Servisyo John Paul. Iguales 5 na. 5-all na. Iguales 5 na. Atong game 1 sa atong undercard bakbakan. G-Max gilaras gilinsahang G-Max oy. Sus straight tiraha. Pasok na pasok. Size 5. This game is brought to you by Maricel Anthony Chicharon. Karkar Bisiling Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap. Mapalit na ninyo ha sa Karkar Chicharon and Delicacy Store mga kaibigan nga naa sa Sangat San Fernando, Abogon, Sibunga, Karkar ug sa Guadalupe Karkar. Girakrak. Unang Jampol, wanay ugma Jampol, iurot na. Agay. Ti adoy. 5-6. 5-6 ha. Servisyo Sadam. John Paul. Ay, Clark. Lain na to Team Ria. 5-6. 5-6 ha. 1 point lead ha sa team la ni G-Max. The Maxton. Servisyo Maxton para City. Side out. Servisyo Jason the Pride of Bulhon para Iguales. Jason na. Side out. Cinco size. Alkin to serve para City. Clark. Agay. Ay! Walang ka tao-tao. Tao po. 5 size. Side out again. Servisyo Clark. Tora Alkin. Jason gihat to dire subirid nakalitan. Agay! La, nice defense coming from Maxton. John Paul, aksyon kamang. Agi, net bag. Iguales size na. Kene para City. Alkin, agay, milabaw na ang team la ni Clark. City size. Servisyo Clark. Gilabay na sa gawas.
8-6. 8-6 ha. Kini para 9. Kamang na si John Paul. La. Jason. John Paul. Ngigag adjustment sa Dam Forever ay. Out mo lang tira. Size 8 ha, size 8, side out. Kini para City na ni. Clark. Milayat si Maxton, out ball. Binumba sa ere. Tinapon sa labas. Servisyo Sadam. Kamang na. Out ball. Size 8 ha, size 8. Kini servisyo Maxton para City. Alkino, grabe, bagtok kay, bagtok pas bag. Arap, pungil. Wa gyud mapungil na. La. Kini buyok. Ay, plug suka mo na. City 8. City 8. Ito, servisyo Maxton para Iguales 8. Clock. John Paul. Aba, Sadam. City 8, side out. Servisyo Jason. City 8, kini para 9. Sadam. Answered by John Paul. Clark to John Paul. Net bag. Pokot ang maral. City 9 na. Servisyo Jason para Jis na ni. Agay. G-City. G-City. Wala 3-point lead sa team lang ni Clark. Sa damog ni Jason. Kini para 11 na. Out. Side out, side out. City Gis, kini para 8. Alkin. Out ball kayo. Gibato ni Alkin ang promoter. Tapsingan si Saski. Saski TV. Lagpot listahan. To agsik. Pukot ang maral. John Paul. Puntak ni Sadam. Iwe ang tira ni G-Max, out ball. City 11 para daog sa game 1. Gay. Sadam. Sadam again. Duk-duk. Pun ang Clark. Nanukdok nag dito mayo. Agay gitagakan. Abti kang Alkina. Lagi hato din speakers. Daog na, midaog ang team Jason Clark sa daman sa atong game 1 sa atong undercard bagbagan.